vino tole Kristo meno kafu Yesu Kristo le mi bio ye mi di nywelebe enya ke piso po bouton on a de beati patifici ame e mi connaît me les français ovogwe me avela nyombe mia no do chale mia de gbe me veve to agengbe me alo vegbe me ne ame o chonwa gwa se me nwe akwa le mi bio mi le kudo episcopo ni mi abue enya kure beati patifici Maria be wetri ke mi ona be mois de mai enti episcopo buto ni kodem bariga midogbe mi le bio pasca be ya be jije nwe na olo akwe Christian ncham le bio pasca be jogbe nwe no le bio na ameko pata o le tojia le bio na we agbanle ke tona le lo mebe episcopo no pea wetrisia wetri mi ona be beati patificia wetri ya meto ke le ni Maria be wetria eto eye enyati ole mesubo mi die mi abi obe enyati gan ke mi la lelemo episcopo enyon Christian mi abe wetri ya mebe no fiofia be tado jinwa eni biobiode ke maudolo owo na apostolo game ke Yesu jole wagbo ijipoa o glona mi be apostolo do totele kwa ya meroda le po Yesu ke le jole wagbo roda ye maudolo o zero waji le tono be nkenti mi jo tote le kwa ya mero Yesu ke mi po bejo ijipoa ela gbatrova wa mi ma tote de darebe yola swasi ajono kwa ya me kakana game ke be la trova e go meni be maudolo le bio be edodasi ke Yesu sona we wa bewe nu kanti mi jo le tedare le kwa ya me do enti emponu poso le mi abe nu fiofio be o ma ya be lutin ame bwamso nenebe nya gba so sokudo ntinya bu ke minya obega me ke Yesu trono no me le tabor be tojia Petro ejidio Petro ale gbegbe le tona Yesu be o ela nyon to be miawo agbado to do fie ne miajo no egome mi ngbajo di le to ajike o wa Yesu to ne be awo e to aji ya yo matenji o be yo ladi e do le to te po yo ne yo adi afie ma odon yo roda funi yo lano Adam de lade no anyivayi yo ne be Mars eglon be de ma subo ele na ya sigbe drug ne yo na mwamununa kwa ya modana sile yihia mebe edo dodasi kole wantia ojo dana sile nti afwa sido atame anokpo lilikpo mebe ma oneva ni baba wele miatepe be ele sigbe drug ye onana mo nuna kwa ye ndekpekpe kele joro wajia o majibe ya pobede yo la tina e no la trovide mo ola be ma obe lolonui ela banyo perika ye neneba amea ele glombe obe ya e hose wanto togbe ya ye nkpobe ekpera menti ne waso tu etu minya leke ke be donu pona hose to chando Kristo to do leke olo na do na oga alo boboto le ni adonya ya ntia minya ya enu kenti mbe minya de sususo nyake maudola yo blondo anu kenti ma nya de sususo enti do ayeni be ela ten wona mi be mia Kristo toa mimdola sodele anigbanji be no ogbo be mimdola sodele me na anigbanji be no mia be susu patakwa edola no jipo esobelo be mia be susu alo mia be lono no nya mi la so kuro jipo be no nti voama o le domino na yihia me bede leke ke mi va le kadodo de me kudoye mia be gbedodo do me alo le mi le na yebe nya doa ena mi le senu gome do eji alo le tro mia ba gbea ma o le bio mi be ne mi atro mia yihia me ne nuko la dodoa mia chaba ne mia dodo do yemate mva vifi kwa ava wonu si anu le mia be tepio si be unto pa gbonu podia ma we la divala ba pla gbonu na wa no be amedem le wonu anyedo mle fi onu nyedo alo le sanu le finto kwito no hame ba ma we la va ke ngbela ba na no la dodoa nu ke nyanto mi le wonu nyedo wa mi maten le nkude ntia nene be na ye njibe asoda ye mena hosito wetria me ke mi ya du Yesu beji po ye baza be ya de no susu menami be ma wo le domi do da dogbe be mi ya wonu keo nya de gbe fan ye be nya dogbe be mi ya wonu keo enu ke gome mi se
le yebe lono ke do na mia mea mia cha mia no agbe ale nene be nono meme nu ke ntinji ma ponu pona miso le wetri ya be nu fia me be agbale amea eyewa ebiso volebi se le ole de no amedwa mi agbon be ole pe Kristo to alo dibe Kristo to wa politiki ya na mede be ya o politika enya me anto be choix ento tian be la politique sigbele kamere ya la be asiela sa amere la be la fionu amere la be capitaine ani kweton wa amere tan la tentien be politique ye la wo ewa ma o kamaten zian me de pe dibe ne o politiko wa e ma o kala dibe a Kristo to chan wa o politique ya wa muni jizizi na me de pe pio voa aso de le dube nyamea enyi jizizi na mesia no be ni Kristo to ya kwadi enyi jizizi no no kentio enu kentia dododo nya muni be miabe pomebe nyaw de gbo pobele gbo muni be miabe osebe nyaw de gbo pobele gbo dododo nya pom nya ba gbebli boa be nya boy mi matembe mi la bio jilade be erula so dododo nya aso no plo ebe pomebe ba gbe nono alo mia bia mekele fio no abela so dododo nya be nyaw aso no plo ebe no fio alo abio fada be la so dododo nya la so no plo ebe fada be doa kwa mekele politique a mi la be we ya dododo nya mu ken ao ne Yesu le domi do da dogbe ade ele domi be ye be dododo nya ndi pe ke mi le wa bia no so domi ele sigbe jenene mi la no so do de si opatame mi la no so do ndi pe ke mi le wa me eyiwa nyele bioba mesia me lo politique koko awewa a mesia me be choix voix a so de le dube nyame so kudo e dododo nye ke mi se amtia enwanye jizizi na amesia me akpe episcopo bu to le agbale amekia o le pe mi bena mi adu opembe yubilio wetri atongwa ben ke amandre le agbale pedo eye papa btp noto episcopo bu to Mark Gera Miles ela no zimena misa amije mi abi obenade de ki azan ya nto le vevere na minene adoma amija du tokbe dede alo OPM bazangande yemi bio papa ba me dondon alo non apostolique be baba no zimena misa ke mi jawole abali pedoga eje ya no blon OPM me subom Sénégal nous kentoni OPM karo me blon na bo jogane OPM kweto alo ket imperina OPM amom Sénégal nous kento tututu yo OPM wade œuvre pontificale missionnaire eni papa be dogbe dede be hasusugan ke be do dadani yele Roma voine be hasuso o le diocèse patami do le diocèse kekemea mirola jababa ne miakpo dogbe dede alo leke Yesu domi be miave degbe fan ma unyadoa mirola kpo ne be nya ogbo le Roma nene be hasusugan edo do pe vovovo ko pona dogbe dede be nu ogbo do pe de pepe ku de to miona de be propagation de la foi eni hose be takike be nya ogbo popo be do pe ekpena romianti to mo vovovoji oyona de be Saint-Pierre be do pe chanle OPM ome ekpena do seminariste onti aina na gado me a sona gado da ne wasokpo seminariste be tutudo koko be nya ogbo wa emeko na nya patabe gawa o sokpira menti pe muni be java dolimian to nya ba gbagba jiji kemi lawo o so filekpero mianti kengbe de viu chan be hose do wo alo hose takeke be do wo e chan les enfants missionnaires e chan les hasusu vovo pata on le doit be jubilé et de l'éducation 100 ans et puis à la fin aîné de le doit et puis à la fin vie et de le doux et puis à la fin des cas coufan et quoi mi ja so pata so bododu ye mi la so azangande ye nuke mi le ja bio la zaman do me e tutu bo be mi adon ku e jibede mi apata o domiroda dogbe muni be mi la be OPM levo kwa mia mi mja so de le dogbe de debe enyame mia don ko je mia pata mo le domiroda dogbe ye evegboa ye ni be
no domiro da dogbe e no me ton ye ma ha le bio be mia wo chuchu bon to be mia dogbe da hose be takeke ma woni pero mia ntine mia temwe si bele ke yesu ntobio e gbon be agble be do esugbo wa nungelom sugbo entia mia dogbe da be agble dikpola de don amodo da e ba agble ame be do da e ve gbani be mia nto mia sogbe be mi lo dogbe be mo ba domiro da dogbe ya mia nto mia ba gbe kudo mia be nya gbongblo me mia tem de be fan do nya ye ton gbo mia gbe do dogbe dede be hian yan patanti mia jonu ne mia so gbe do dogbe dede abe nko yinti edubo me no bi o jajo e gane ke temperia o Kristo to Senegal me yo jone chan la poti jo renti fo mi agbo ami tem le woni ne bi dogbe dede ya ye mi anto mi la pota ne mi la be wo bi mi acha mi le jagba ba sugbo azan ke mi ja du ya ele ja don kweji na mi cha be mi aso de le mene hoseta keke be nyao ne ma ble pere poa ope yambazan ke mi ja du ye nos da ba du kudomia wa episo bobuto to vone opembe yubilia ikpo be yubili bu chon gbale Maria be wetri yame azando du gando gbale nko agbana nami keke blave vo velia dia Monseigneur Denis Amusu Diakpa ekudo fada tuvi oja du wabe sika be yubili kodo fada be blaton ya oja du azan kwa milano wanti le klikamebe hanopea le misakola wame le gati de keme milano wanti va ngo de depo le ja du jubileo fada do chonja du wabe jubilé d'argent oja du etan wetri abe nuwu pepepe 31 mai oja du wabe jubilé d'argent mi desi fada o fada Formale Michel fada Aradi Eugène fada Dalmeda Pompeo Claude François fada Bokovi Sébastien fada Messan Paul fada City Norbert fada Tetegan Bénissan René ou fada Wonyon Narcisse watonja du wabe jubilé d'argent wabe pe bla vevoaton que odo fada bien non wanti kemgbe wetri enegwan yabe nu benu wa fada Stéphane Soswe etanja du ebe fada dodo be fada dodo be epe bla nevoaton wapata Monseigneur fadao pata mi le do azanuena yemi le biobe ma untone do saint le wabe fada do wame mi kande zibe milano wanti le azan do yome bi ba yan chambe paska be kosira ne go anyina kosira ke mi duna birare yoyo vuvuvuta enyina kosira gande ame onyi fada o sister o brother o ko ame onya megbalo mi ona be laikwa mi akpata mi dona vive azaya deko dadu azaya ntodo episcopo keke enile agbia mila du Alain Plola nuit bazan eye nkeke wanjie ma wo ha le bio mi be mi adogbeda do ameko keke ho yoyo to hede le ma wo ha me mi adogbeda do wata vive to mi adogbeda do fadao brodao ko sister ota ndogo asosovi ke mi wodarani mi wode bela no po nene be nya ogba ndogo we ye oblonle ke o lo do ne mi apata mi atim a du azaya e mi adogbeda do ameko keken lo jajara do na nti dodo na yoyo ko kosoma ugba wadogbeda do wata ndogo nene be kasoso vitu ke mi wa gba o so susu do nam ye mi so mula gbalede le bio le keke mila wo jajara dodo an le bio fadao sistao brodao kudoma wa blibwa be mialen kudo nene be azan ke mi jadu anti ne ma wo moywa mewa amede matembe jaga du fada lula ga du sister yoyo aso ma wo boy voa muni be fada ku sister be yoyo de depo e ma wu nanamio yoyo le vo nene be susuwa yenti majibe mia abuta meso le azan ke mi jadu nisoya parce que avec considérer enelia azan ke mi jadu le nene be considérer gbea nyabu tameyoso enti episopo npofo le Maria be wetri amekia e mi dawo sino do be azon les onson ke mi wa nu de ke be danodo
Esogbe, miabe zonzondo dju bengle tete komi le wo. Ne miaba sodo da Papa Francisco. So leke kemi jibe mauha batem zondo judoa. Miabe synodes. Kemi le wo, kebe consultation mi le wo le. Miabe hanope amea. Mila ou eba kwa chuchu bonto anu. Mila so enyaku kemi se so ameko mi bebio nyata kwa. Mila so nyakwata sova apotedo agbaledeme. Ke mila so na conférence épiscopale ne chamba so ngole toke mila so do da Roma. Kwa le miabe episco hanope amea mila we le azonizonzon eveme. Chuchu bonto a. Mila dogo. Ye ameko kekem non kone nenebe dowa ma dogo kuwe ye ola plonu ke ye ose lekeke amodo biabion tidoa ola blenam vide ola so wabe homa ko ngolo swentia aso dasina ba ila a juro me swenti eve gbo ela nyibe mila ba o church de sibele ke mi o church so azonizonzon ya no nene ke mila so wo church cha aso wu azonizonzon anu ye gawa me yola so humanto so dasinam le kanopia ben come episcopo kanopia ben come be yo chan yo be akba ke yola tem so aso pedo ma wakanti le nyaya be adam de demea eyeya kwanja makwe aso doda conférence épiscopale mila wecha miano ju mi azonizonzon kakava do afidene ke mi da wenu vivitia enu ya lolonu nue ke mi so ne ba azonizonzon ne be lolonu nue ke mi agbaso wu enu chenwa Ebisopo le wetri amekea le agbale amea mi sebe oda de homareto ke onlo de Kenya le do munglo agbalede so autorité et pouvoir mti le matin de enyayamedo autorité et pouvoir ekpata kwa le mia degbe mea o manyale ko la blando elo le sigbe nsen popo da meji nene ameke les gens autorité la be pon sen da meji et ameke les gens pouvoir action la be pon sen da meji do on a la mi possible be nyare kayo le blonene voa nous kenjima ak bloni be bonbon me be unsele ke bantila me be unsele nebe bonbon me be unsiam ni be vivia bonbon we yava no wodola me kweto ao nous ko blona mea ela hwe do do betibe dizisi manome ele ni bonbon me be unsen ken le blanc autorité à ma be le sibe bonbon me be unsen nene ye pouvoir ele si umtila me be unsen alors a ponsen da meji nene ne jilade e don evia beni ve kusivana ye devia gbea ola be anjila mangba ponsen do devia jio bonbon me be unsen do muni be e soba do devia ji kengba devia no be ya weo devia po be nene be ji be ya wo yiwa kwa enwa yim le ji ma yo be bonbon me be unsen Fwane ni be de jila ba so ba be dekwe la po devia kengba devia la awonu ya loke devia po ba kengbo we bebe la awonu ke jila bio ya ele si bebe ntila me be nsen yewa ye jila le defie banu ken le jila blon le ya pe homa ya menyi be ne game ke mia be gbongbo me be nsen gbojoa gawa me mia be ntila me be nsen mi kuna do ntiewa do ne obio amedebe ne wonde boye ento so lonu fa lonu nye po so wea muhia be azia me ajio tizizi wa kasia ga me kemile zia meji mi depoda meji alo mi so monu vovovo be mi azia me achine ba wonde ya ego me nyibe nyabe pogbo me be unsia mi baten lezian alo ngba le mi asio leke mi na baten trokpo gbogbo me be unsia wado enyi nu kenti mbuta meso le homa ke mulo ya me ma awo dédicace ne lento maglon ma a ponvire pon povire so homanti le witri benke ke blabe vode ke liaji autorité et pouvoir eni homa ke mula
nkane jibela kwero mia pata mianti be gbogbo me be msia mia jakpaba ne mia asonu swenti ne ngbaba ni be gasia gamekwa ejizizi alo ekpo kweto kpo mila so ke ngbenu ke miji be mia no vi ba wa ba tenwe na mi alo nu ko biomia bo epo la de lo mia ji ke ngbe mia tema we enyo Christian akpekaka wetri ya enyi wetri de ke me nu sugbole ye mauha ke le lumea eja ni dijobe enu ko mi ja wa bo wetri agbani Maria chambe wetri lo ni mia dada Maria be wetri mi ma ngono be mia dada ndalo mia no Maria cham mia so bubuke jiane ye mia no bia be no pero mia ti be wetri ya be azan vovovo ko be nyami blon ya ma mto ne pero mia ti ne mia temdui alekedia enyo Christian akpekaka ameko no etoji kudo mia cham le dakpe no le bio wetri nyo be dideje no lo episode bubuto Nicodème Bariga akpe mi do no lo